हेलो हेलो जागो
ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकनित्यं विमलमचलं सर्वादिशाखिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतो नमामि सद्गुरुतो नमामि। आजिर पवित्र व्यास पीठरे स्वयं नारायण स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव श्रीमद बाबा बलिया बसचंती तांकर श्री चरण तले ए अधम दासानुदास अनंत कोटि प्रणाम जनाई दुई पद कथा रखिबो। तेणु गुरु एवं गोविंदंकर कथा श्रवण कले आमे निश्चित भाव उद्धार हेबा। आमे जदि कोनोसी प्रवक्ता मानकर प्रवचन श्रवण करिबा ताहा कल्याणप्रद ही पारे, किंतु ताहा हमको उद्धार करि परिबो नाही भवसागर। गुरुंकर मुखरु जेतबेले गोविंदंकर कथा आसे से साक्षात गोविंदंकर कथा बोली आमे ग्रहण करबा को पड़िबो। श्रीमद् भागवत रे भावर सहित ओडिया भागवत रे जगन्नाथ दास कलम करिसंती मुहि बसई गुरु देहे मो ठारू गुरु भिन्न नुहे। जगन्नाथ बसंती रत्न सिंहासन रे, किए कहूची बसे गरुड़ आसन रे, किए कहूची बसंती पद्म आसन रे, किंतु सही जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु बसंती कोथरे ना गुरुंक हृदय रे। गुरुंकर हृदय होउची गुरुंकर हृदय पद्म होउची जगन्नाथंकर निवास। आजी ओडिशा माटी धन्य, उत्कल राज्य धन्य। ये उत्कल राज्य रे ये भली जने महापुरुष आसीछंती आमको मार्गदर्शन करूछंती, ता थारु बड़ी सौभाग्यर कथा आम पई किछि कथा नुहे। आज आसुथौ जगतसिंहपुर गाड़ी रे गोटे कथा आलोचना हला। से आलोचना भितरे मो मन को एई निर्यासटी आसिला, बाबांकर कथा केते वास्तविक कथा। जो कथाटी प्रथम दिनरु कहि आसुतली मते सेही कथाटी छुईतला ना। बाबा आस्तिकर कथा कहंती ना से नास्तिकतार कथा कहंती, वास्तविक कथा कहंती। वास्तव को जे ग्रहण करि नै पारंती। वृक्षटी रोपण करिबा, वैधवा विधवा मां मानको सम्मान दबा, अनेक निशा मुक्ति आंदोलन करिबा, अनेक कथा से कहिचंती। जे भली भाबरे विगत दिन रे बाबाकर गोटे भिडियो मु देखुली जो थिला जे कि ओडिया जातिर लोक शंकराचार्य होतु कहीं कथाटे कही। हे सज्जन, यह मोर व्यक्तिगत मत, याको मु अनुभव सूत्र रे आज आलोचना करूथली बाबांकर कथा। कारण तांको भली महापुरुष महात्माकर कथा को अर्थ बा गोटे निर्यास आनिया ए दासन दास सेवक पक्षरे सेतिकी सामर्थ्यता नाही, सेतिकी बुद्धि विद्वता नाही। हे सज्जन, आपण रामचरित मानस ग्रंथ को अध्ययन करिवे। रामचरित्र मानस भितर गोटे सुंदर कथा अछि। जेतबेले राम लक्ष्मण को नागफास बंधन मुक्त करिसंती किए ना गरुड़ महाराज। गरुड़क मनरे गोटे संदेह आसिला, जदि मो द्वारा नागफास राम लक्ष्मण बंधन मुक्त हेले ताले ये परम ब्रह्म जगदीश्वर जगन्नाथ नारायण किभଳି हेले। जेतबेले गरुड़क मनरे संदेह आसीछि, हे सज्जन, गरुड़ जाई पहुंचिसंती नारदक पाखरे। देवऋषि नारद कहिसंती, हे गरुड़, मु बुझैले तमे बुझी परिबो नै। काहेकि ना मु होउची देवता, एक प्रथमत देवता, दुई रे ऋषि देवर्षि बोली मते कहंती। तुमे होउचो पक्षी विनतांकर नंदन। पक्षी मानक भितर जने सन्यासी अछंती, जने सद्गुरु अछंती, ब्रह्मनिष्ठ महात्मा महापुरुष अछंती, चिरंजीवी अछंती। सी होउचंती काकभूषुंडी महाराज। तुमे जाओ तांको पाखकु जाओ, तम मनरे थिबा संदेह को से मोचन करि परिबे। गरुड़क पाखकु आसिले किए ना गरुड़ गले कहा पाखकु ना काकभूषुंडी पाखकु। कहले संशय सर्प धनसेई मो कागा। कहले हे काकभूषुंडी श्रेष्ठ काक, मते संदेह रूपक सर्प ध्वंसन करिछि। एइटी बुझंतु पक्षी मानकर पक्षी समाजर गुरु होउचंती किए ना राजा होउचंती गरुड़, एवं पक्षी समाज रे ब्रह्मनिष्ठ होउचंती ना काकभूषुंडी। नारद एइथि पई ए परामर्शटी देइतले, पक्षीटीए पक्षी को जे भली बुझेई पारिबो, पक्षीटीर भाषा पक्षीटीए जे भली बुझी पारिबो, तो अन्य कथा सेतिकी बुझी पारिबो नाही। कारण जेतबेले काकभूषुंडी राम कथा आयोजन करंती, भगवान शंकर सती हंस रूप रे सुनंती। कारण शंकर चिंता कले मु शंकर हेई गेले मु सुनी पारिबेनी, बुझी पारिबेनी पक्षीर भाषा। मु
ପକ୍ଷୀଟିଏ ହେଲେ ପକ୍ଷୀର ଭାଷା ବୁଝିପାରିବି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ଓଡିଆ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇନା ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦିଓ ସେ ଜଗତର ନାଥ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଓଡିଆ ଲୋକଟିଏ ଯଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ଓଡିଆଙ୍କର କଥା, ଓଡିଆଙ୍କର ଭାବା, ଓଡିଆଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ଓଡିଆଙ୍କର ଆଦର୍ଶ, ଓଡିଆଙ୍କର ଚଳନୀ ସହିତ ସେ ଯେତେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଯିବେ ଅନ୍ୟମାନେ ସେତେ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସଦ୍ଗୁରୁ ଭଗବାନ କି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ଓଡିଆ ଲୋକଟିଏ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ କଥା ନୁହେଁ, ଇଏ ହଉଛି ଭାବ ଏବଂ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ। ଯେଭଳି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ, ନାହିଁ ବେଶୀ ବେଳ ହେଲାଣି ନିକଟ କଳି ଅପସରି ଯିବ, ଅଚ୍ୟୁତ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିବେ ସମସ୍ତେ ସିଦ୍ଧି ଅସିଦ୍ଧିରେ ଥିବ। ସେ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର କଣ ମାଳିକା ସମସ୍ତେ ପଢିବେ? ନା ଏଇ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା 78 ଗୀତା ପଢିବେ? ନା, ଅଚ୍ୟୁତ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଜଗନ୍ନାଥମୟ ହବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ବିଶ୍ୱ ଅଗ୍ରସର ହେବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଧ୍ୱଜା ଧର୍ମ ଧ୍ୱଜା ତଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ଇଏ ହଉଛି ସଂକଳ୍ପ, ଓଡିଆ ଲୋକଟିଏ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନ ଦେଖିପାରିବା, ସେ ଭବିଷ୍ୟତ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସଦ୍ଗୁରୁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଓଡିଆ ଲୋକ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଓଡିଶାର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପଦରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହେବେ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ଦିନେ ଦେଖିବ। ସେତିକି ବେଳେ ବିଶ୍ୱ ମନେ ପକେଇବ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜକ ବାବା ବଳିଆଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ସଦ୍ଗୁରୁ ଭଗବାନ କି। ଇଏ ହଉଛି ମହାପୁରୁଷ ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ। ଏ ସଜ୍ଜନ କହିବାର କଥା, ଆମେ ଯୋଉ କଥା କୁହେ ତାହା ହଉଛି କଥା, ଆମେ ଯୋଉ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖେ ତାହା ହଉଛି ବକ୍ତୃତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖି ପାରିଥାନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତର ଉଜ୍ଜଳମୟ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲାଣି ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ତାଙ୍କର କୃପା ମୋ ଉପରେ ହୁଏତ ସେତିକି ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ, ତାଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଏ ସବୁ ମତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଏ ଜନ୍ମରେ, କାରଣ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରେ ହେଲେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଜନମ ଜନମ ମୁନି ଯତନ କରଇ ଅନ୍ତେ ରାମ କହି ଆବତ ନାହିଁ। ଋଷି ମତଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ, ମତଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଶବରୀମା ସବୁଦିନେ ଅଇଁଠା କୋଳି ଥଉଥିଲା। ଅଇଁଠା ନୁହେଁ, ଚାଖୁଥିଲା। ଅଇଁଠା ନୁହେଁ, ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତା ଅଇଁଠା। ତାର ଭାବ, ମୋ ରଘୁନାଥଙ୍କ ଦାନ୍ତକୁ କାଳେ କଷ୍ଟ ହେବ, କାଳେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖଟା ଲାଗିବ, ବାଛି ବାଛି ମିଠା କୋଳି ସେ ଥଉଥିଲା। ଇଏ ହଉଛି ଶବରୀମାର ଭାବ। ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଶବରୀମା ଭାବ ଏତେ ଛୋଟିଆ ନୁହେଁ। ବିଦୁରଙ୍କର ଭାବ ଛୋଟିଆ ନୁହେଁ। ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇଯିବା ସହଜ। ଆମେ କହିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଶାସନ ମାନି ଶିଷ୍ୟ କିଏ? ନା ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କର ଶାସନ ମାନେ। ଆମ ପାଖରେ ଶାସନ ମାନିବାର ସେତିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ସେତିକି ଆମ ପାଖରେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କୃପାମୟ, କୃପା କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଅନୁଭୂତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଆଜିର ଅନୁଭୂତି ମତେ ଏଇ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଆସିଥିଲା, ଆମେ ଆସି ସେଠି ବସିଛୁ, ମୋ ମନରେ ଧାରଣା ଥାଏ ବାବା ହୁଏତ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବେ, ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ। ଆମେ ତ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ। ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଗଲେ ମୋ ପୁଅର କଣ ହେବ, ଝିଅର କଣ ହେବ, ପରିବାର କଣ, ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ। ଯିଏ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଲାଳାୟିତ ହବା, ତାଙ୍କର କାହିଁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିବ। ଯାହା ସେ ଭାଇ ଜଣେ ବୋଧେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, କଣ ମତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ, କହିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଆପଣ ମତେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଯାହା ସେ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଗଲେ, ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯାହା ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ସେଇ ଯୋଉ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ମତେ କହୁଥିଲେ ଟିକେ ମାଳିକା କଥା ଟିକେ କମ କହିବେ, ଆଉ ବାବାଙ୍କ କଥା ଟିକେ କହିବେ। ମୁଁ ତ କହିଲି ମୁଁ ତ ଜାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ସେଇ କଥା ହୁଏତ କହିବା ପାଇଁ ପଡିବ ବୋଲି ସେ ଭିଡିଓଟି ଦେଖିଲା ପରେ ଗାଡିରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। ମୋ ମନରେ ସେଇ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହେଲା। ସେଇ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ମୋ ମନ ଭିତରକୁ ଏଇ କଥାଟି ବିଚାର ଆସିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତିପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ମୁଖ ଖୋଲି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେ ଅନ୍ତର କଥା ଜାଣନ୍ତି। ମୋ ମନରେ ମାଳିକାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ହାଡିଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଳିକା, ଯୋଉ ହାଡିଦାସ ହଉଛନ୍ତି ଅନପଢ ଲୋକ, ଲେଖି ଜାଣନ୍ତିନି। ସେ ଡାକନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୈତ୍ର ନୀଳାଦ୍ରି ନନ୍ଦ ଲେଖନ୍ତି, ସେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଥିଲେ,
फिरिंगी भाषा को जतन लेखि आद्य प्रांत्यक्षर रखिबु साखी तेहु तही अमल रे सत्य होइब अच्युत वचन मिथ्या नहिब हारिदास लेखितले अच्युतक नाम रे भणिता करि दैतले जेभଳି भाबरे हमर बाया गीता को मधुसूदन लेखितले गुरु बाया का नाम रे भणिता करितले सेतरे अर्थटी थला या 2 मिनिट रे मु कहिबी आपण मानको गले फिरिंगी भाषा को जतन लेखि फिरिंगी तो भाषा कोन इंग्लिश ENGLISH कहले ई रे इंडिपेंडेंट देश हो गला इंडिपेंडेंट ई पर आसला एन रे आसिले के ना नेहरू कहले एस ई एन जी रे आइले कि ना गुलजार नंद जे कि मालिकार महापुरुष लिखिले गुलजार बोली जहा को कही भारत विदुर अटैसे जो प्रधानमंत्री गुलजार नंदा थे मालिका कहूची से द्वापर जुगर विदुर थे जी पर आइला कि ना एले बोले लाल बहादुर नाम होइबो धर्मनंदन को नाम बहिबो जे लाल बहादुर शास्त्री से होउचुनी सेही द्वापर जुगर पांडव मानक भाई धर्मराज युधिष्ठिर जी पर जी एल तापर आइला कि आई होउची कि इंदिरा गांधी कहिले तीनोटी जाति रे ज्ञान संभव त्रिजटा राजनीति से करूथिबो त्रिजटा कथा लिखिले यस रे होउची सोभेन विंडो माने 7 जन विधवा भारत वर्षर बा पृथ्वीर विभिन्न क्षमता केंद्र तेबे शेष रही गला एज होउची हनेस्ट बा साधुता जेतो बेले राजतंत्रटी धर्मतंत्र द्वारा परिचालित हेबो सेतिकी बेले विश्व रे सत्य शांति प्रतिष्ठा हेबो सेतिकी बेले विश्व रे सनातन धर्मर ध्वजा उड़िबो एई कथाटी को कहितले प्राय 2 घंटा धरि पद्य आकार रे बोलितले 2 घंटा रे प्रवचन विषय जो कथाटा मो मन रे आसुतला हारिदास कोन सत्यरे कथा लिखिचंती ना कोनोसी प्रवक्ता को पछरे भर्ती कर दैचंती किंतु बाबा ताको श्री मुख रे मध्ये गोटिए सेही पद्य बोलिले मोर मने नै केबे लेखिनवा पई इच्छा अछि ले साधु राज्य गढाइबे एमिति समय सज्जन आगो को आसुची जेतो बेले राजतंत्र धर्मतंत्र द्वारा धर्म गुरु मानक द्वारा परिचालित हेबो सेतिकी बेले ही पृथ्वी रे सत्य शांति प्रतिष्ठा संभव हेबो जेतो बेले श्री चैतन्य महाप्रभुंकर पट शिष्य थले गजपति राजा प्रताप रुद्र तेनु महामंत्र संकीर्तन घरे घरे हेई पारितला महामंत्र आंदोलन हेई पारितला राजा युद्ध को जाउ नथले सत्य शांति प्रतिष्ठा हेई पारितला तो ये भली समय आसुची जहा बाबांकर संकल्प अछि साधु कहे आमे कोहे कथा साधु करता है ता थाए संकल्प से जो संकल्प कथाटी करिसंती निश्चित विश्वर संकल्प विश्व आज निशा मुक्ति हो विश्व भारत निशा मुक्ति हो विश्वर निशा मुक्ति कथा कहउचंती विश्व रे शिक्षा कथा कहउचंती विश्व रे वृक्षरोपण रो कथा कहउचंती वृक्ष हमको दिए कोन अमृत दिए अम्लजान प्रदान करे प्रत्येक व्यक्ति वृक्ष पूजार कथा कहउचंती अनेक संस्कार मूलक कथा कहउचंती ये सब संस्कार मूलक कथा कहिबा संस्कार मूलक कार्य करिबा सेही भली महापुरुष महात्मा जदि न आसंती तो संसार रे ए कथा संभव हुए नाही आजी काली राति रे आमे पहुंचलु प्राय जगतसिंहपुर 2टा पहुंचला परे मते आ निद हलानी मु सोईची बाबांकर दिव्य सत्संग कथा सुनुथाय मने मने भाबुता ये सब कथा जने पुस्तक पढी कि हुए तो प्रवचन करि पारिबो किंतु ये जो कथा कहउचंती तो ये कौन बही लेखा भली कथा लगुनि कि तो गुड़िए तत्व एभली तत्व कि तत्व कथा कहउचंती साधारण कथा कहउचंती ता भीतर असाधारण ज्ञान लुचि रहिछि एई कथा भाबी भाबी मु चिंता कली मु तो बाबांक ठारो मंत्र नेइछि भगवानकर 10 अवतार फेर कहउतले 24 अवतार मु तांको कौ अवतार कौ भाबरे तांको ध्यान करिबी कारण गुरु ध्यान कइले ध्यान ध्यान मूलम गुरु मूर्ति मु कौ रूप रे ध्यान करिबी एई कथा मने मने भाबु भाबु 2018 मसिया रे भाद्रव मासरे जाइथिलु शुक्ल द्वादशी दिन कोउठी कि ना जगन्नाथ मंदिर भीतर काठ भीतर गलु वर्षा होउची मात्र 50 भक्त पद होइतिबे रात्र रे हमें दर्शन कलु महाप्रभुकर वामन अवतार जेतो बेले मु बाबा को अवतार चिंता करी मो व्यक्तिगत कथा को भली भाबरे ताकू मु चिंता करिवि सेही रत्न सिंहासन रे जो वामन जगन्नाथ महाप्रभु छता धरिचंती वामन रूप रे महाप्रभु विद्यमान होइचंती सुंदर रूप जने मो पछरे आज भी से दृश्य मन अछि जने माटी थाके तका आखिओ धार धार लोटक बहि जाउते मते लागिला जेभली मोर जेभली भाबरे मोर गुरुदेव होउचंती साक्षात से वामन रूप रे आसीचंती वामन अवतार रे आसीचंती
କରିଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ ଦୋଳେଇଚ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଚାପେଚ ମଧୁସୂଦନମ ରଥି ତ୍ୱଂ ବାମନ ଦୃଷ୍ଟା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ରଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା। ଆଜି 72 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସାରା ଉତ୍କଳର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଉତ୍କଳ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାମନ ସଦୃଶ ରଥରେ ଅବତରଣ କରି ଯେ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ମୋକ୍ଷର ଦ୍ୱାର କହୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟ, ଆମେ କୃତାର୍ଥ। ଆଜି ମୋ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ସିମିନଇର ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଭାସ୍କର ସେନାପତି ମହୋଦୟ। ଆମ ବାଲିକୁଦା କଲେଜର ଜଣେ ଲେକ୍ଚର ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭିକାରୀ ସେନାପତି ଯେ କି ମୋ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି 1000-2000 ଲୋକଙ୍କର ଆମର ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି। କହିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ପାଇବି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ କରିବି। ତାହା ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ, ତାଙ୍କର ସମୟ ହେଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ପାଇବେ। ସେ ଯାହା ହଉ ଜଣେ ମାନେ ଏଭଳି ଜଣେ ଡାକ୍ତର, MBBS ଡାକ୍ତର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଜରୀ ଅପରେସନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେ ଚିକିତ୍ସା କରି ରୋଗମୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଗାଡି, ନିଜ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଡାକୁଥିଲେ, ଡ୍ରାଇଭର ଡେରି ହେବାରୁ ନିଜ ପୁଅ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଡିକି ମଧ୍ୟ ଚଲେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ସେ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବି, ଅଧିକ ସମୟ ନେବି ନାହିଁ ବୋଲି ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ଭଗବାନ କି। तस्मै श्री गुरवे नमः। अचतुर्वदन ब्रह्मा दिवाओ पराहरि अभाललोचन भू भगवान निरांचल निवासाय नित्याय परमा बलभद्र सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ हिंगुड़ांकु बुढ़ी ठाकुराणी को मो निज जन्मदात्री माँ रूपरे प्रणाम जनाऊँची एवं प्रभु जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा दर्शन चतुर्धा मूर्ति को मोर पितामाता रूपरे प्रणाम जनाऊँची। ये पृथ्वीर ये देशर राज्यर जेते सद्गुरु माने आसीथिले वर्तमान अच्छन्ति आगु को आउरी आसीबे समस्त सद्गुरु माने ठाकुर निगमानंद भाषा रे मद्गुरु श्री जगतगुरु तो मोर गुरुदेव रूप समस्त गुरु मान को प्रणाम जनाऊँची। ओम श्री गुरुभ्यो नमः परम गुरुभ्यो नमः परात्पर गुरुभ्यो नमः परमेष्टि गुरुभ्यो। आज आम यही कथार चतुर्थ पर्याय ये चतुर्थ पर्याय आज आमर कथार पूर्णाहुति हेबे कथार पूर्णाहुति हेबे।
ଯଜ୍ଞ କହିଲେ କେବଳ ଘିଅ ପୋଡ଼ିଲେ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ, ଇଏ ଗୋଟାଏ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମତ। କେହି କହନ୍ତି ନାମ କଲେ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ, ଇଏ ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମତ। ସେଥିପାଇଁ ଘୃତ ଯଜ୍ଞ, ନାମ ଯଜ୍ଞ। ଗୀତାରେ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଜପ ଯଜ୍ଞ, ଯଜ୍ଞନାଂ ଜପ ଯଜ୍ଞସ୍ମି। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଜପ କଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ। ଯେଉଁଠି ଅନ୍ନଛତ୍ର ଦିଆଯାଏ, ଭୋକିଲା ଲୋକକୁ ଯେଉଁଠି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ, ଭୋକିଲା ହୁଅନ୍ତୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସତ୍କାର କରାଯାଏ, ସେଠି ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ, ଅନ୍ନ ଯଜ୍ଞ। ଅନ୍ନାତ୍ ଭବନ୍ତି ଭୂତାନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ନ ସମ୍ପଦ, ସେ ହେଉଛି ଅନ୍ନ ଯଜ୍ଞ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁଠି ହରି କଥା ହୁଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ବୋଲି କହନ୍ତି, କଥା ଯଜ୍ଞ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଶୁକଦେବ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ମାନେ ଲୁଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟାସ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ିଲେ, ଶୁକ ଶୁକ ବୋଲି ଡାକିଲେ, ସେ ଶୁଣିଲେନି। କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷ ତରୁ ତୃଣ ଲତା ଗଛ ବୃକ୍ଷ, ଯାହା ଆମର ସାହୁ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ପକ୍ଷୀର ଭାଷା ପକ୍ଷୀ ବୁଝିପାରେ, ସେମିତି ଗଛର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଗଛ ବୁଝିପାରେ। ବ୍ୟାସଦେବ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଶୁକ ଶୁକ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା, ବ୍ୟାସଜୀ तुम लौट जाओ, सुखदेव जी और नहीं लौट। ये हूँ गच्छर भाषा। मनीष भावुची मु एकमात्र कथा कही शिखी, मु काम करी शिखी, मु गछ लगे शिखी, जंगल रे निया लगे शिखी, रास्ता घाट भल करवा शिखी, मज करवा शिखी, माने मु सबू शिखी। यही जो मुंकार, यही मुंकार विरुद्ध रे संग्राम करने पाई ये पृथ्वी पृष्ठ को बा आम सनातन धर्म को जिते सद्गुरु माने आसीचंती से माने मुंकार विरुद्ध रे संग्राम करने को आसीचंती। जे तुमे नुह मु करूछि, जेमती आमर साहू बाबू कहले खूब भल कथा। रत्न सिंहासन उपरे जगन्नाथ बसी, किए कहते गरुड़ पृष्ठरे बसी, किंतु से बसी मुही बसई गुरु देहे मो बिनु गुरु भिन्न। ताल आपण माने चिंता करंतु ये गोटे पद को खाली आपण माने मने मने पढ़तु। ये अंचल भागवत गादी भागवत पूजा बहुत अच्छी। मुही बसई गुरु देहे मो बिनु गुरु भिन्न। जदि यह सत्य ताहले काहांकु आमे प्रथमे पूजा करबा उचित। आवरी गोटे पदरे कहले मोते पूजिब गुरु दे मो बिनु गुरु भिन्न। मते जदि पूजा करने को चाहूच
गुरु को पूजा करिबा जहा मते पूजा करिबा सेया। यही सब कथा को मने पकईले पुणी गोटे कथा आसे, हे उद्धव ये नाबे गुरु कर्णधार मुही अन्नकूल समीर। ये नाबे गुरु कर्णधार सी होचंदी कैवर्त, ये भव संसार रु पारी करबा पाई सी ही आसी। वैष्णव्य कीर्तन रे कुआ गला जीवेर निस्तार आगी नंद सुत भुवने गुरु के मानो नामन गुरु निंदा कहू गुरु निंदु के যথা গুরু गुरु माता गुरु पिता गुरु गुरु बिनु ये संसार नहीं। गुरु पाद पत्यार रहे जगत तारिते कृष्ण रुष्ट गुरु राखी गुरु रुष्ट कृष्ण राखी कृष्ण रुष्ट गुरु को वर्णना केमिति करा जाए माने अपूर्व वर्णना। मोर मानस गुरु नामाचार्य बाबा बाया कही गुरु मनुष्य नुहंती मनुष्य गुरु है न पा। जड़े गुरु है माने आम भाव जड़े मनीष ताने आम 12 वर्ष तप शुकुआ झड़े गला। गुरु को केमिति वंदना करा जाए अचतुर्वदन ब्रह्मा ब्रह्मांकर काले 4टा मुंड वर्णना कौच अचतुर्वदन ब्रह्मा गुरु होउचंदी एक मुंडिया ब्रह्मा 4 मुंड ताकर ना दीबाहोर परा हरिंकर हूँ 4 हाथ किंतु गुरु होउचंदी 2 बाहु विशिष्ट हरि अभाल लोचन शंभु। शिव होउचंदी त्रिलोचन 3टा आखि गुरुंकर 3टा आखि ना गुरुंकर 2टी आखि अभाल लोचन शंभु भगवान बादरा। यही श्लोक आसला गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश गुरु साक्षात परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तेणु आमर वैष्णव्य कीर्तन रे कहगला गुरु बिने मुक्ति नाय
नाम बिने साधन गुरु बिने गुरु बिने मुक्ति नाम बिने साधन गुरु बिने मुक्ति आज अपराह्न संकीर्तन मंडली माने गुरुंक उपरे ठाकुर अभिरामंकर संगीत पढ़ुले एवं बलियार संगीत भी किसी पढ़ुले से घरे रहीकि मु शुणुली जुआड़े गले भी तांकरी कथा आउ तांको कथा तो द्वितीय कथा किसी नहीं आप कहे जो कथा सबू कथा तांकरी कथा धर काऊ कहूँ काटा भी तांकरी ना किए कहूँ कु किए कहूँ हूँ किए कहूँ भो किए कहूँ हुके हो आपण खाली निरोला बसिकी आपण जदि टिके चिंता न करिवे का किए तुमर कर्तव्य कांता कष्टैव पुत्र किए तुमर पुत्र संसारे मटिब विचित्र जदि तुमर पुत्र बोली तमे दाबी करुच अभिमन्यु चलीगले अभिमन्यु को सप्तरथी माने मारिले से पानी 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 बोली चित्कार कर मरीगले अर्जुन शुणिले कृष्ण को ऊपर रागिले माने अभिमान कले जे जाकू जिते भल पाए ता ऊपर अभिमान करा ठीक कृष्ण कृष्ण किए से जगत गुरु वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण कल तू कहीं व्यस्त हो अर्जुन चल जा से जोड़ नहीं जान सेठी बापा देखुंट अर्जुन निजे देखुंट अभिमन्यु सहित अभिमन्यु भलिया देखा जाऊँ गोटे पिला सी गोटे युद्ध कर कृष्ण कहले ये बस युद्ध सरी जाऊ कथबार्ता हवा युद्ध जमी सरीगला से कम सारिक घर को जाके बसले दुआर को जा कथा चलिए कृष्ण अर्जुन डाकिले अरे अभिमन्यु ये मो तो बापा एटी बही तू कुआरे पड़े जाऊ तो बापा अभिमन्यु बोली पड़ा किए तुम्हें तुम घर कौटी तुम ना कौन तुम्हें केमती मो बापा हेलो मो बापा ही जब मो बापा ही से परम ब्रह्म मो बापा होचंती सही आ तुम्हें केमती बापा जहाँ को गीतार कहले माने सुस्पष्ट भाव परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतम दिव्यं मादि देवं मदं यही श्लोक करे जगन्नाथ को नमस्कार करिए परम ब्रह्म परम राम ये कहले मु तू मो पुअर हेइतिलु युद्ध करूथलु मते चिन्हि पारनु ना पुओ घर बाहू आम मर्त्य ये ठिकना देले से कहले ना ना मो ठिकना से नहीं गीतार पुरुषोत्तम दोगरे देखाई न तद्भा
ସୁଇହତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ତଦ୍ଭାସୟତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ଶଶାଙ୍କ ନ ପାବକ ଯଦଗତ୍ୱାନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଦ୍ଧାମ ପରମଂ ମମ। ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ଆମ ଘର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ? ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ବି ଆଉ ଫେରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମୋ ଘର ସେଇଠି, ମୁଁ ସେଇଠୁ ସେ ମୋତେ ପଠେଇଥିଲେ। ମମେଇ ବାଂଶ ଜୀବଲୋକେ ଜୀବଭୂତ ସନାତନ ମନଷଷ୍ଠ ନିନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପ୍ରକୃତି ସ୍ଥାନି କର୍ଷତି। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଘର ସେଇଠି, ସିଏ ଆମକୁ ପଠେଇଥିଲେ। ଆମ କାମ ସରିଲା, ପୁଣି ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଆଉ ତୁମେ କିଏ? ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଡାକିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ନା ବାପା, ତୁ ତୋ ବାଟରେ ଯା, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆମ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କ'ଣ କହିଲେ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ଗୀତା ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଚାରି ବେଦ ଉଛିଲି তো বিনু অন্য গতি না তীর্থ ব্রত লোড়িলি। অসুবিধা তো বহুত কথা কইলে, ମୁଁ ଗୋଟାଏ ପଦ ମନେ ପଡ଼ିଲା କହିଲେ। ତେଣୁ ତୁମେ କିଏ ଆଉ ମୁଁ କିଏ, ଏତିକି ଜାଣିଗଲେ ଆମେ ଦୁନିଆରେ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଜୁନ ଫେରି ଆସିଲେ, ଶୁଣିକିରି ଆଇଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଘର କୋଉଠି। କିଏ କହୁଛି ଗୋପ, କିଏ କହୁଛି ମଥୁରା, କିଏ କହୁଛି ବୃନ୍ଦାବନ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ଘର ଏଠି ନୁହେଁ। ସେ ଘରଟା କୋଉଠି? ଶୂନ୍ୟଂ ଶୂନ୍ୟଂ ମହାଶୂନ୍ୟଂ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିରାମୟ। ନିରାମୟ ମାନେ ନିରାକାର, ନିରାମୟ ମধ্যে জ্যোতি সজ্যোতি ভগবান। ସମସ୍ତେ ଶ୍ଳୋକକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଶ୍ଳୋକ ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ଇତିହାସ, ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶୂନ୍ୟଂ, କିଛି ନାହିଁ। ଶୂନ୍ୟଂ ସେଠି ବି କିଛି ନାହିଁ। ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ମହାଶୂନ୍ୟ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପଟି କେମିତିଆ ନା କୋଇଲା ଭଳିଆ। ତେଣୁ ଅନ୍ଧାରିଆ ରୂପଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ସେଇ ମହାଶୂନ୍ୟ କୋଳରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଜ୍ୟୋତି ରୂପରେ ମୁଁ ଅଛି। ସେ ଜ୍ୟୋତିଟା ମହାଶୂନ୍ୟରୁ ଆସିକିରି ଶୂନ୍ୟ ଧିଅରେ ଖେଳୁଛି, ଶୂନ୍ୟରୁ ସବୁ ଗଡୁଛି। ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନିରାମୟ, ନିରାମୟ ମାନେ ନିରାକାର। ନିରାକାର ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି, ସେ ନିରାକାର ଗୋଟିଏ ଜ୍ୟୋତି ରୂପରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ।
सज्योति भगवान जड़े पचारुले मत केते थर किए पचार मुझे कौन कहवा भगवान किए समस्ते कहते आम भगवान ना समस्ते कहना कि फुला लोक कहते व्यंग फुला भाया जो मैंने फुलुंट मने मने जे मुझे तो से कहते आम हूँ भगवान गोड़े तुलसी चढ़ाऊच एमती तुलसी चढ़ेला वाला तुम्हें ताले आम बिछुआती पत्र नहीं तुम पादे चढ़ेबू तुम ये कुंडे कांडे नहब आम जानबू ठीक तुलसी राग कहीं छाड़ भगवान हे खड़खाड़ कर नहीं कि जागी उठ भगवान जागी उठ जागी जागो हे जागो हे जागो जागो पाषाण देउले रही पाषाण पशु थाओ भक्त मन तुम्हें पशु थाओ भक्त मन जाग हे हरि बोल जागी जागी भगवान केते जन आमे वर्तमान भगवान को पचारिया भगवान आपण कई जन भगवान को केबे कहबनी मु जने गॉड इज वन ट्रूथ इज वन एमती आम कही पकौ किंतु भगवान एक नुहति जन मिसिकी भगवान भागवतर अत्रि जिते एक गोड़िका थियाए तपस्या कले भगवान को पाइबा से 3 जन आइले ये कहले आपण किए नाम भगवान मु तो जन को डाकुली आप 3 जन ना ना नहीं जड़े जे आम 3 जन मिसिक एक जड़े उत्पत्ति कर्ता ब्रह्मा जड़े प्रलय कर्ता शिव जड़े सृष्टि चालक विष्णु अति से बर भी मागी से प्रसंग सब बहुत विराट प्रसंग सब कहबनी तेरे सज्जन 6 जन ये सभारे बलिया गोटे कौन एमती जहाँ मैंने ता कहीदेव आपण मैंने हाँ मारे केवे नुह मु कौन एड़ा पंडित मु जमा पंडित भी नुह तेणु जहाँ कही मारतु नहीं विचार कर
ସାହୁ ବାବୁ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ବି ଜଣେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଜ୍ଞାନୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥାକୁ ମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟସ ସମଗ୍ରସ ବୀର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ এই ଶ୍ଳୋକରା କହିଦେଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସେ କୋଇଲା ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରୂପ। ସୁନା ରୂପା ଖଣି ମୋତି ମାଣିକ କୋଇଲା ସବୁ ତ ଆଉ କିରୋସିନ ଡିଜେଲ ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ସବ। ବୀର୍ଯ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ତରୁ ତୃଣ ଲତା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ମୁଁ ହଉଛି ସବୁର ମଞ୍ଜି। କିଏ କଣ ଗୋଟେ କହିକିରି କୁଆଡେ ଚାଲିଯାଏ, ମରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ସଜୀବଟି ଯଶ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ୱଭାବ, ଯାହାର ଯେମନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ହସି, ଯାହାର ଯେମନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ହସି କହନ୍ତି ମାଧବ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଯଶ ସ୍ୱଭାବ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ, ଇଏ ଛଅଟା ଯାକ ମିଶିଲେ ମୁଁ ହୁଏ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟିକି ନିର୍ମାଣ କରେ। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା ନୁହେଁ, ମତେ ଲୋକ ଡାକନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ମୋ ଘରେ ମୋ ପୁଅ ଡାକେ ବାପା, ଆଜିକାଲି ତ ଦାଦି ଡାକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପା ଶବ୍ଦ ଦାଦି କିନା ଆଉ ଦାଦି କାହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି କେଜାଣି? ଆଚ୍ଛା, ଇଂରେଜ ସାହିତ୍ୟରେ ଦାଦି ମମି ଡାକୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଡାକନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ବାପା ବୋଉ ଡାକୁଥିଲୁ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଫେରି ଆସ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ। ଇଣ୍ଡିଆନ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ କହିଲି, ମୁଁ ତ ଆଗେ ଭୁଲ କହିଲେନି। ଆଉ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁନିଭର୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଘରେ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଡାକୁଛନ୍ତି ବାପା କେତେବେଳେ ଅଫିସକି ଯିବ? ବାହାରିଲି ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ। ମୁଁ ସେଇ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚାଏ ମତେ କହନି, ସାର୍ ଆଜି କାହିଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ହେଲା? ଆଉ ଟିକେ କାମ ଥିଲା, ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଭଣଜା ଯଦି ପହଞ୍ଚିବ, ସିଏ କଣ ଡାକିବ? ସାର୍, ମାମୁଁ, ମାମୁଁ ଓଳି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଏକ ସଦ ବିପ୍ରା ବହୁଧା ବଦନ୍ତି। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା ରୂପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିକି ନିର୍ମାଣ କରେ ସେତେବେଳେ ମୋ ନାଁ ବ୍ରହ୍ମା ହୁଏ। ମତେ ସବୁଠୁ ଲୋକ ଡାକନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଭବ ବିଶ୍ୱମୂର୍ତ୍ତି, ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଯୋଗ କଳ୍ପ, ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ଗମ୍ୟ ଦୁତେ ପ୍ରଣମାମି ଓಂ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହେଲି ବ୍ରହ୍ମା। ସୃଷ୍ଟିକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପରିଚାଳନା କଲି, ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ, ଏତେବେଳେ ମୁଁ ହଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ, ସୃଷ୍ଟିର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରଳୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ଯିବ।
ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହେଉଛି ଶିବ। ଆପଣ କହିବେ ଶିବ ତାହେଲେ ଏମିତିଆ ଠାକୁର, ସେ ସୃଷ୍ଟିକି ପ୍ରଳୟ କରନ୍ତି? ଶିବ ପ୍ରଳୟ କରନ୍ତିନି, ସିଏ ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ନୂଆ ଭଳିଆ କରିକିରି ପୁଣି ପଠାନ୍ତି। ପୁନରପି ଜନ ପୁନରପି गीता केते सुंदर भाव कहले। गीतार तीनोटी होती अंग। तीनोटी अंग कौन? कर्म, ज्ञान, भक्ति। ये 3 रु 4 किसी नहीं। गीता मोटामोटी सब काटिकुटी थोड़ी से गोटे मोटामोटी थोईदेले 4 प्रकार भक्त। अर्जुन 4 प्रकार भक्त ना अनेक प्रकार भक्त अच्छा ना मोटू 4 जन। कौन? आर्ति जिज्ञासु अर्थात आम अभिराम भी लिखी आर्ति जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी ये 4 कथारू करिल हानि। ये चतुर्थ पर जदे मु बाप सी गोटे महापुरुष सद्गुरु या कहले। गीता कहले आर्ति जिज्ञासु अर्थार्थी आउ ज्ञानी 4 प्रकार भक्त दुनिया रे। सी न रही सृष्टि मते भल लगे नहीं। किए मते आर्तरे डाकिब, किए मते मो विषय जानिबा पाई से प्रार्थना करियो। प्रभु आपण किए किए बंचिबा पाई डाकिब, मते धन दियो। किए मते किछि दरकार नहीं प्रभु, आपण पाद पद्म टिके मिसाई दियो। ये 4 प्रकार भक्ति व्यतीत पंचम भक्ति आ कौन अच्छी? तेणु सज्जन शून्य शून्य ये हूँ प्रथम शब्द। सृष्टि सनातन धर्मर प्रथम शब्द निराकार, द्वितीय शब्द साकार, तृतीय शब्द सृष्टि, चतुर्थ शब्द मु माने आमे माने तापर सैला। अरे नीलटा बुली बुलिकी से बईठा, अरे धमना बुली बुलिकी अगणा। एते कथा आमे कहूचे से कथार मोटे केईटा कथा कि मोटे 9टा कथा। यही 9टा कथा को नहीं आमे 90,000 कथारे परिणत करी साधारण लोकों को मुंडू करा 9टा कथा मते से गीतारे कही नवद्वारे पुरंग देई नईब कुर्बन कार्य बुझे कहले अर्जुन तो भितर 9टी द्वार अच्छी से द्वार भितर मु अच्छी। तू हूँ तू नवद्वीप धाम, तू हूँ तू नवद्वार विशिष्ट मंदिर। आउ न कौन शुणु न भक्ति जेते जहाँ खर्च कर 9 ରୁ 10 भक्ति हो पार कई करना कर। ये पृथ्वीर जैन बौद्ध शिख आमर आउ सब जो माने अद्वैतवाद द्वैतवाद द्वैताद्वैतवाद विशिष्टाद्वैतवाद मुझा अर्थ भी तो बुझीपारे आपन कौन बुझेबी।
ମୋଟାମୋଟି 9 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ। କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନମ୍ ମା ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ବି କୀର୍ତ୍ତନ ବି ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଆପଣମାନେ ତାଳିବା। ଅର୍ଚ୍ଚନମ୍ ପୂଜା, ପିତୃପିତାଙ୍କୁ ଯିଏ ପୂଜା କରେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଜଳ ଦେଇ ପୂଜା କରେ, ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ପାଣି ଦେଇ ତୁଳସୀକି ବଞ୍ଚାଏ, ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଠାଏ ଖାଇବା, ଏଇ ହଉଛି ପୂଜା। ଆଉ ଧୂପ କାଠି ଧରିକି ଏମିତି 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 ହଲେଇଲେ କ'ଣ ସେଠି କ'ଣ କାପେଟ ପୁରିବ? ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ପୂଜିଲେ ତୁମେ ତ ସଜ୍ଜନ ଗୋଟେ ଆମ୍ବାସାଡର କାରରେ ମୁଁ ବସିଥାଏ, ବହୁତ ଦିନ କଥା କହୁଛି, ଯାଉଥାଏ ଆମ୍ବାଗୁଡ଼ା କୋରାପୁଟ। ରାତି ଯୋଉଠି ପାଇଯାଏ ତାପରେ ଯୋଉଠି ନଈ ନାଳ ଦେଖୁ ଟିକେ ନିତ୍ୟକର୍ମ କରୁ, ଯାଉ ନିତ୍ୟକର୍ମ କଲୁ। ଗୋପାଳ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ମୋ ପାଖରେ ଥାଏ, ଏବେ ବି ଅଛି। ଗୋପାଳଙ୍କୁ ମୁଁ ଗାଧେଇ ଦିଏ, ନିଜେ ଗାଧାଏ, ଗୋପାଳକୁ ଗାଧେଇ ଦିଏ। ଗୋପାଳକୁ ଗାଧେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଆସିଲି, ବାଟରେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାଏ ଫୁଟିଛି। ସେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ମନେ କହୁଛି, ଗୋପାଳ ଇଏ ଫୁଲ କ'ଣ ତୁ ଫୁଟେଇନୁ? ଇଏ ଫୁଲର ରଙ୍ଗ ତୁ ଦେଇନୁ? ଆଜି ଫୁଲ ନାହିଁ, ଏଇ ଫୁଲ ପିନ୍ଧ। ନିର୍ମାଲ୍ୟ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଟିକେ ପାଏ, ସେଇ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଟିକେ ମୁଁ ପାଇନି, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଆସିଲୁ, କହିକି ଆସିଲି ଫୁଲ ମାଳି ଯୋଉଠି ଦେଖିବା, ଫୁଲ ଟିକେ ତାକୁ କିଣିକି ଗୋପାଳଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇବା, କଦଳୀ ଟିକେ ଭୋଗ କରିବା। ରାୟଗଡ଼ା ପାଖରେ, କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ପାଖରେ ମୁଁ ରାତ୍ରି ଯାପନ କଲି, ଶୋଇଲି। ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବୁଛି ଗୋପାଳଙ୍କ କଥା, ଗୋଟା କ'ଣ ଭାବୁଛି, ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେଇ ଯୋଉ ଫୁଲର ମାଳାଟି ପକେଇ ମୋ ଆଗରେ ଏମିତି ଏମିତି ନାଚୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଧରିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ମୁଁ ଏମିତି ହେଇଗଲି କ୍ଳାନ୍ତ, ଆଉ ଗୋଡ଼େଇ ଧରି ପାରିଲି। ସେଇଠି ଆଜି ବି ରାୟଗଡ଼ା ଗଲେ ସେଇ କଥା କହେ, ତୁ ଯେ ହୋଟେଲ ନାଁଟା ଭୁଲିଯାଏ। ରାୟଗଡ଼ା ମାଟିରେ ମତେ ଗୋପାଳ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ସେଇଠି ମତେ କହିଥିଲେ ସନାତନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ମାନେ ସେଇ ପିଲା କହୁନଥିଲା, ଆଉ ଜଣେ କିଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ। ମୁଁ ଏ ସନାତନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶୂନ୍ୟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୂନ୍ୟବାଦୀ, ମହାଶୂନ୍ୟବାଦୀ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ନିରାକାର, ତାପରେ ଶବ୍ଦ ସାକାର, ତାପରେ ଶବ୍ଦ ହେଲା ସୃଷ୍ଟି, ତାପରେ ଆମେ। ଆଉ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲି, ଗୋପାଳକୁ ସେଇ ଫୁଲମାଳଟି ଦେଲି।
गोटे गीत लिखिली कामनारे जेते भोग मनासी कामनारे जेते भोग मनासी बसिल केति थाऊ मु कामनार जेते भोग जातिली हे बंधु तुम्हें ताको ग्रहण कल नहीं जड़े लोक आइला लक्ष टंकार भोग मु देवी जगन्नाथ को बहुत दिन तौर कथा महाराष्ट्र जड़े भक्त भोग तालिका कला जेते तालिका कले भी से भोग लक्ष टंका है राति शोची आखिर लुह बही जाऊँगी कहूँ प्रभु कौन आसी फेरीजी लक्ष टंका नहीं जी गोटे पंडा रूप में किए जन आज कहले कहीं फेरीजी गोटे गजमुक्ता चून गज मुंडे जो मुक्ता अच्छी से मुक्तार गोटे चून गोटे पान खंडे देकी जाऊन गज खोजु खोजु सबु गज भितर मुक्ता न थाए कौ गज भितर मुक्ता अच्छी ताकू खोजु खोजु ताकू आनी चून रांधिकी पान माइला बेलू लक्ष टंका पर खर्च हो जामाया देवे अगोचर पुणी से कहले माया संसार जार लीला जा नाम भव करुणा कटाक्ष दासे भक्त करुणा कटाक्ष माने केड़े बड़ घोषणा से कले मो माया को कई बुझी पारे पुणी मु कि माया भीतर विष्णु माया को सत्य विष्णु माया को सत्य खाली कहू खाइबी खाइबू केवल पात्र लोके बाहागर कली बरजात्री 200 काटी काटिनी अरे बाबा रे बाबा गोटे कहती आमर बाबा रे आलुओ बांछा गल गल माने कौन आलोक जत बेले जली उठे बांछा कहले कामना गुड़ाक कुंडिया भलिया गल गल पड़ाती से ना कहनी बाबा रे आलुओ बांछा गल ठीक सेमती बरजात्री माने श्रेष्ठ जात्री 200 छेली काटिलु जीवरे जार दया ना
जीवरे अरे धन मन रखीता जे जाकू मारे सुख भोले से ताकू मारे अंतकारे जे जाकू मारे सुख भोले से ताकू मारे अंतकारे एमती तम मरिया समय हम दांत कामुड़ी कहबा तत्ते भी मु हानिबी तेणु फुटाणी कप कहीं मारुच 200 छेली काटिली 500 कुकुड़ा काटिली 300 मेधा काटिली आउ 3 क्विंटाल कंकड़ा आनिली ता सागरे माछ आनिली चुंगुड़ी आनिली अरे ये सब ना आलू दम करना आलू मटर तरकारी कलनी ना ताकू किए खाइब या सब खाइबे तेणु सज्जन सात्विक मन रख कथाटी लंबी जाऊँगी ये आपण मैंने बसी गोटे भक्ति रे श्रवणम शुणुचंदी कीर्तन करुचंदी अरे मो कथार मुंड हलाउ कीर्तन करू ये दीटा भक्ति कर सारे अर्चनम माँ मैंने आसी फूलमाला दिए देले मुझे सेमती लोक नुहे गोटे फूलमाला पिंधि बोली बही अर्चनम वंदना ए पूजा वंदनम मु किसी मंत्र फंत्र जानी नहीं गोटे गुरु शिष्य गुरु को कहले मते मंत्र दियो मंत्र दियो मंत्र दियो गुरु रागी गले बाल देवी से बाल 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 जप कला देखला को दिने नदी तुठरे से गाधे जाऊँगी गाधौची बाल पुड़िया खंडे भाजी आएगा से बाल फिर धरला बालटा कौन जपुची बाल धरला बाल को देखला को बट सपुत्रे फूटे बाल करार बिंदेन पदार मुखार बिंदे विनिवेश दयंत बटस्य पत्र सपुटे बाल मुकुंदम मनसा स्मरार देखुची माने ठाकुर ठाकुर पादको नहीं पाटे पुरई कुनी ठाकुर टे खेलुंट तीर प्रय निधि वृक्ष हास्य कटाक्ष वंशी श्यामल सुंदर चंद्र भावित बाल श्रवण गला कीर्तन गला अर्चन गला वंदन गला दास्य कर्म कर एणु तेणु गपना कर्म रे जो गुड़ाक टिके अपराध होउची ताकू मोचन करिया पई संघ कर संघम शरणं गच्छ एकत्र बसी प्रार्थना कर सकले होई एक मुख डाकिले नारायण रख कहले हम ना मु अमुक घर पुओ मु संघरे बसबी तमे को घर लोक कि कहू नुहे मु ये जगत राजा नुहे मु ये जगत राजा
চিত্তরে মাগিবা কথা জীবনে নহিব কহিছি জনଙ୍କୁ বুঝিলে কহিছি গুহারি করিছি শুনিলে দুঃখ বুঝিলে ଆମ ସାହୁ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ବାବା 6 ଘଣ୍ଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ମୋ ଗୁରୁ ମାନସ ଗୁରୁ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବା ବାୟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଠରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟିଏ ଧରି 6 ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେଇ ସେ କମନୀୟ ରୂପ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ 6 ଘଣ୍ଟା ଇଏ ଜୀବନରେ ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇଛି ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ଇଚ୍ଛା ବି ନାହିଁ ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଶ୍ରବଣମ୍ କୀର୍ତ୍ତନମ୍ ବିଷ୍ଣୁ ଯାହା ଆଜି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ମନେ ପକେଇବେ ସ୍ମରଣମ୍ ପାଦ ସେବନମ୍ ଯଦି କାହା ହାତ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଦୁଟାଏ ବାପା ମାଆଙ୍କର କି କାହାତି ତାକୁ ମୋଡ଼ାମୋଡ଼ି କରିବେ ସେଟା ଗୋଟେ ପାଦ ସେବନ ତୁଳସୀ ଜଳ ପାଇବେ ପାଦ ସେବନ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନାମଟିକୁ ଧରିବେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଖାସି କଥା ହେଲା ତ ଖାସି କଥା ପଡ଼ିଲା ତମେ ସବୁ ଖାସି ହେଇଗଲ ଆଉ କ'ଣ ତେବେ ଯାହା ହଉ ଇଏ ବଡ଼ ଜିଭକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିଭ ଇଏ ଜିଭକୁ ଛୋଟ ଜିଭରେ ଲଗେଇ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଜିଭକୁ ଜିଭ ଲଗେଇ ଯୋଗ କଲେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଯୋଉ ଜିଭଟି ଛୋଟ ଜିଭ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଏମିତି ହଉ ହଉ କେତେବେଳେ କେଜାଣି ଦୟା ଆସିବ ସେଇ ଜିଭରୁ ଗୋଟେ ମକରନ୍ଦ ଧରି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ମକରନ୍ଦ ଧରିବ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଆମେ ବି କରିଛୁ ଏବଂ ଟିକେ ପାଇଛୁ ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ ହେରେ ତରିଲେ ବ୍ରଜନା ସେ ବାବୁ ମାନେ ଘରକୁ ଫେରିବେ କାହିଁ ଆମେ ଏତେ ସମୟ ନେବା ତେବେ ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନଂ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣଂ ପାଦ ସେବନଂ ଅର୍ଚ୍ଚନଂ ବନ୍ଦନଂ ଦାସ୍ୟ କର୍ମ କର କର୍ମ କରିବ ଯେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ସବୁ କରିଦେବି ତୁ ଡାକେ ତୋ ଘର କୋଉଠି ତୁ ଏକୁଟିଆ କରିଦେବୁ ତୁ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ ତେଣୁ ଇଏ ଅହଙ୍କାରିଆ ଫେଚକାମିଆ କଥାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ମିଳିମିଶି କାମ କର ସହନା ଭବତୁ ସହନୌ ଭୁନକ୍ତୁ ସହ ବୀର୍ଯ୍ୟଂ କରବାବହୈ ତେଜସ୍ୱିନାଂ ଧୀରିତାଂ ମା ବିଦ୍ୱେଷାଂ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ମିଳିମିଶି ଖାଅ ମିଳିମିଶି କାମ କର ମିଳିମିଶି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କଲେ ମିଳିମିଶି
फांसी खुंटरे झुलीगले भारत स्वाधीन है तेणु मु एकला सब करदेवी गोटे लोक कहला आजिकी मु दी तीन खंडे लोक मर्डर कर दर्शन सिंह ये बेले गोटे आम आश्रम गोटे चाल घर था पूरा बात्यारे गली पड़ा पूरा बिरुड़ी बसा था जो उड़िले सी बिरुड़ीटा अच्छी नाक बांधी चलीगला हो मो कहला महाराज क्या करूँगा एक छोटा चिड़िया आकर हमारा नाश आगो को मार के भाग गया कौन तू जीवन में दी चार लोक मार देचु कहू गोटे छोट पक्षी ते मारी देगा तू तार किसी कलुनी से कथारे ता जीवन अहंकार धूलिसात है पूरी श्रीक्षेत्र राष्ट्रीय है तेणु सज्जन दास्य सख्य समस्त को नहीं काम कर शेषटा कौन आत्मनिवेदन नाई 10 वर्ष पाप करी थरे जाई त्रिवेणी स्नान कले मोर सब जाक पाप चली पुणी 4-5 वर्ष पाप करी पुणी चली पुणी गाड़ी या गंगा विचारू आई मने आसबे भक्त गण आसबे मोर भक्त सेमिति कथा नुहे सबुदिने बिछना को गला बेले शोइबा पूर्व टिके 3 मिनिट भाव आज जहा करी जहा कही जहा को जहा प्रतिश्रुति देते मिछ केते सत केते जदि मिछ कही प्रभु मते क्षमा दियो गीतार से शब्द बढ़िया शब्दटे 7 नंबर श्लोक सांख्योदक 7म श्लोक गीतार 2य अध्याय सांख्योदकर 7म श्लोक यही श्लोकटी पढ़िले पाप ताप क्षय हम आईचंती तो आबनी गाई तापन्न दोष आत्मसमीक्षा करिवे प्रणाम करिवे आग गुरु को प्रणाम करिवे एकदा भूली जीवे नहीं आग गुरु को प्रणाम करिवे इष्ट को प्रणाम करिवे आउ पिता माता को मन भितर प्रणाम कर स्मरण कर जहाँ कर किंतु ये कथा कर सारा तापरे बाँ कड़ मारिकी शोइबे सोहम बोली जप करिवे तापर जहाँ करमती पाप क्षय हम आउ खाली कहीदेले हम कि तेणु सज्जन धोरे बाइया रे पागल मनीष निज को धौत कर तमें समस्ते पागल मु भी एक पागल आम निज को धौत करवा धोरे बाइयारो जो कियारी रे गहल मांडिया है तो मांडिया मांडिया चाष से कियारी रे सो जो कियारी रे गहल से कियारी रे सो जो कियारी रे गहल
आखि बुझी ललाट चक्र को टिके ध्यान करी केईटा दिन तमे बंचीबरे बापा केते वर्ष तुमको हला उणा उणा हेउची दिनु दिन आयुष आउ एणिकी अछि केते बयस तेणु केते दिन गलानी आउ केतेटा दिन रहिबो एतिकी दिन पई ये घरे मानव कुणिया सरवे अढ़ई दिनिया आकाश आमरी छपर मरत आमरी दुआर बसा घर सब विभुंग कोटरी तथी मध्या गीता कहले मत्कर्म पुण्यत परम मद्भक्त संगवर्जित निर्वीर सर्वभूत जस भावे आज आपण माने एकत्र होइचंदी यति आपण माने अर्थ प्रदान करी ये संघ साधु सेवा कीर्तन मंडली सेवा ये जो करिचंती यही गोटाक होची सार्थक आउ मु आज पाइली बोनस पाइली काली मांस कली कौन आउ कहबा मांस को पसंद कोनी पूरा चरस बाहर बाउन सुगार सिगारेट अरे बाबा तेणु मु कौन यही सभारे कहूँ बड़ पार्टी कहूँ मु बड़ पार्टी कहूँ तमे सब अभद्र तमे उपनिषद पढ़िना भद्रं कर्णेमि शृणुयामहे भद्र कथा सुन अभद्र कथा को त्याग कर मद्य मादक छाड़ी देश गढ़ वृक्ष लगाओ आज तालचेर कोईलार प्रदूषण रे आज वायुमंडल प्रदूषण होउची युवक माने एकत्र हेई विप्लव आरंभ कर आगे गछ लगाओ तापरे जाइगिरी कोईला खोलिबो मु भी आदि सरकार पाक चिठी देइची ए छेंडीपदा पाखे जो जंगल टी कटा हो आम कथा के न मानू आम दौचु तेणु प्रतिज्ञा करिछि पादे शुणिले शुणव न शुणिले नाई आम किंतु आम कर्तव्य संपादन करूँ तेणु यही हूँ नवद्वारे पुरं देहि नैव कुर्वन् कारयन् पिला माने आउ विशेष कहया को इच्छा नहीं सुंदर सुंदर कथा गुड़िए ये 4 दिन है गोटे संध्या बेले ये खरा दिन राति देखंतु आपने एतिकी देखंतु भगवान तो दया जे सबु आड़ को मेघ धुमार है आमर आड़ को भी टिके नाकुर है टिके नाकुर टिके जुबुर जुबुर करदे पड़ेला आउ सबुआड़े गछ बुछ भांगी पकई आमर जो आश्रम जगतसिंहपुर सी भी से ये दया कहार सी जिते चाहती मु बलिया मुहर गीता शुणिबी मु का अमुक साहू बाबू को मुहर भागवत शुणिबी सी जिते चाहिए सब कथा चलो सी जदि न चाहिए आ मुझे करदेली मुझे करदेली तू गोटे भारी कलाबाला तोर एत क्षमता अच्छी इच्छन्ति दाम्भिके रखिबाकू हस्ते समस्त भाग्य धरी निज भाग्य धरी काले हस्त हेले पकांति महासरी राधानाथ रखिदे दरबार काव्य हे इंग्रेज तू कौन भावु भारत को स्वाधीन करू प्रत्येक तोड़वा आज कोटी कोटी उठिबे सहस्र ध्वजा से तोर तोर कर तार पाद पूजा तू कौन भारत माता को पराधीन करू तेणु गर्भगंजन बाना जेणु गर्भ नश हे आपण मान मु 4 दिन कथा कहली केवल भिक्षा मागुची 5टी गछ लगे बंचा
ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିକ୍ଷା ହେଉଛି ମଦ୍ୟ ମାଦକ ଛାଡ଼ନି। ତୃତୀୟ ଭିକ୍ଷା ହେଉଛି ଜୀବେ ନିଷ୍ଠୁରତା, ଟିକେ ତାକୁ କମାନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ କଥା ହେଉଛି ପରିବାର ଗଢ଼ନ୍ତୁ। ସେ ବୁଢ଼ା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ନ ଡାକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଜ୍ଞାନରେ ସେବା କର। ତାପରେ ମୋତେ ବିଧା ତତକଣା ଯାହା ଦେଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଆଦରରେ ଦେବି। କାଲି ରସୁଟା ସୁଦ୍ଧା ଏଇ ଆଶ୍ରମରୁ ଫେରିଯିବି। ମହାଲୁଣ୍ଡାରେ 2 ଦିନ ଯୁବକମାନେ ଏକତ୍ର ହେଇଛନ୍ତି। ସେଠି କ'ଣ କହି ଏ ବର୍ଷର ଇଏ ହେଉଛି ଶେଷ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ତୁ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ମା' ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ରହୁଛି। ଟିକେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ ସର୍ବେ शांति शांति शांति। राधा रमण हरि जय राधा रमण हरि जय राधा रमण हरि जय राधा रमण हरि Hare